नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आइए सबसे पहले हम दुरूद शरीफ की फजीलत पर एक फरमान सुन लेते हैं। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह वो फरमाते हैं कि जो कोई रोजाना शबानुल मुअज्जम में 700 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता है, दुरूद भेजता है। क्या करता है? ये शबानुल मुअज्जम का खास वजीफा है। अब इस पे मैं थोड़ी देर अगर रुक कर पूछूं तो कितने बच्चों ने 700 मरतबा दुरूद पढ़ा? आज कितनी शबानुल मुअज्जम की तारीख है? आज 15 बेटा। आज कितनी है? 13। आज कितनी है? 13। मगरिब के बाद 14 शबानुल मुअज्जम शुरू होगी और कल जुमा वाले दिन मगरिब का यूं ही टाइम शुरू होगा तो फिर हम 15 शबानुल मुअज्जम की रात में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाअल्लाह जो ही मगरिब का वक्त शुरू होगा हम 15 शबानुल मुअज्जम की रात यानी शब-ए बारात की रात में दाखिल हो जाएंगे। जरूरी है क्योंकि मैं जज्बे से ये बोल रहा हूँ कि पता नहीं मुझे जिंदगी का। बहुत सारे लोग मगरिब की अजानों से पहले उनके फौतगियों के ऐलानात सुनाई देते हैं मसाजिद से। इसलिए मैं अल्लाह ताला हमारा देख रहा है, हमें सुन रहा है, हम अल्लाह को गवाह बनाते हैं। अल्लाह तो हमें जिंदगी दे और आफियत वाली, सलामती वाली, ईमान वाली जिंदगी अता फरमा। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था, हदीस पाक की फजीलत बयान कर रहा था कि जो हमें पिछले दिनों में दुरूद पढ़ना चाहिए था। हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि जो कोई शबानुल मुअज्जम में रोजाना 700 मरतबा दुरूद पढ़े या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजे, अल्लाह ताला कुछ फरिश्ते मुकर्रर फरमा देता है कि वो दुरूद पाक उस शख्स का आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं। इससे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक खुश होती है। फिर अल्लाह ताला उन फरिश्तों को हुक्म देता है कि आप इस बंदे का दुरूद पाक जो इसने पढ़ा है क़यामत तक इसके लिए दुआए मगफरत करते रहो। अल्लाह ताला फरिश्तों की क्या ड्यूटी लगा देता है कि जो रोजाना शबानुल मुअज्जम में 700 मरतबा दुरूद पढ़ेगा क़यामत तक उसके लिए किस चीज की दुआ करते रहो? किस चीज की दुआ करते रहो? दुआए मगफरत की। यानी वो फरिश्ते हम पर मुकर्रर हो गए अल्लाह की तरफ से। हम उन फरिश्तों को कोई मुआवजा नहीं दे रहे, वो हमसे कुछ नहीं ले रहे। अल्लाह ने ड्यूटी लगा दी। सिर्फ किया क्या? हमने दुरूद शरीफ के लिए थोड़ा वक्त निकाला। अगर अभी तक आपने अपने जदवल में, अपने टाइम टेबल में, अपने शेड्यूल में, अपने स्केड्यूल में अभी तक अगर दुरूद को एडजस्ट नहीं किया, अभी जो हमारे पास से दिन गुजर गए, नियत करें आज आपका आखिरी पेपर है। फिर आप रिजल्ट वाले दिन अल्लाह ने चाहा तो आएंगे, फिर अल्लाह ने चाहा तो न्यू सेशन में आएंगे। आज नियत करके जाएगा हर बच्चा नियत करके जाएगा मैं उतनी देर तक आराम नहीं करूंगा, बिस्तरे पर आराम नहीं करूंगा, उतनी देर तक खाना रात का नहीं खाऊंगा जब तक अपने सोने आका मौला पर 700 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ लूंगा। और जो सारे नियत करते हैं, अज़म करते हैं, इरादा करते हैं कि जो बाकी गिने शबानुल मुअज्जम, बल्कि ये शबानुल मुअज्जम 700 तो पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी में अपना टाइम टेबल एडजस्ट कर हम इंशाल्लाह अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पढ़ेंगे। यारे बच्चों, मैं आपको वक्त नहीं दे सका, माजरत। अब जो कल रात आने वाली है बड़ी नाजुक, बड़ी कीमती रात है, वैल्यूएबल रात है, वैल्यूएबल, कीमती, कॉस्टली रात है। इसके बारे में मैं चंद बातें आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। तो मेरे बच्चे, इन बातों को सुनकर मैं उम्मीद करूं कि आप इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे, इन बातों को आगे पहुंचाएंगे। अगर देखें प्यारे बच्चों, अभी अगर आपकी नीयत 100% ठीक है, फिर तो ये आपका हाथ उठाना, इसका सवाब मिलेगा, इसका
अगर आपकी नीयत, आपके इरादे में डाउट है तो फिर आपको सवाब नहीं मिलेगा। आपकी नीयत इस वक्त ये हो 100% हम कोशिश करेंगे, 100% हम कोशिश करेंगे। आइए सुन लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शबानुल मुअज़्ज़म में क्या क्या इबादत की जाती हैं। शबानुल मुअज़्ज़म में जो अहदीस से साबित हैं, जो मामूलाते औलिया से साबित हैं, जो उलमा इकराम से साबित हैं, वो कौन कौन सी इबादत है? कोई बच्चा शेयर कर सकता है कि शबानुल मुअज़्ज़म में कौन कौन सी इबादत हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे? जी, नवाफिल की कसरत किया करते थे। बोले सुभान अल्लाह। और कौन सी इबादत मखसूस इस माह में? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका तो लम्हा लम्हा इबादत में गुजरता है, इसमें कोई शक नहीं। अगर रमजान जो शबानुल मुअज़्ज़म, जो रजबुल मुरज्जब और रमजान का दरमियाना महीना है, जिसको हदीस में कहा गया कि शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? शबानुल मुअज़्ज़म मेरा महीना है और रमजानुल मुबारक अल्लाह का महीना है। और ये दरमियान वाला महीना रजबुल मुरज्जब और रमजान के, इसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा महीना है और ये आप पाशी करने का महीना है। इसको उलमा इकराम ने क्या फरमाया? ये क्या करने का महीना है? यानी आता है, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, उलमा इकराम फरमाते हैं, जिसने रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज नहीं बोया, शबानुल मुअज़्ज़म में खौफे खुदा से आंसू नहीं बहाए, आप पाशी नहीं की, वो रमजानुल मुबारक में फसले रहमत क्यों कर काटेगा? कैसे पॉसिबल है कि वो रमजानुल मुबारक की बरकत वो लूट सके? तो प्यारे बच्चों, ये शबानुल मुअज़्ज़म में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत में नवाफिल कसरत से थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रोजे रखते थे। कसरत से क्या रखते थे? कसरत से क्या रखते थे? रोजे रखते। बल्कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो फरमाती हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह में इतने ज्यादा रोजे रखते कि इन रोजों को रमजानुल मुबारक के रोजों के साथ मिला देते। फिर हज़रत सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने पूछा है मेरे सरताज, आप इतने कसरत से रोजे क्यों रखते हैं? हदीस का खुलासा है, समरी है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ये पसंद करता हूँ क्योंकि इस माह में मरने वालों के नाम लिखे जाते हैं और मैं ये पसंद करता हूँ कि मेरा वक्त रुखसत आए तो मैं रोजे से हूँ, मैं यानी मेरा रोजा हो और मेरा वक्त रुखसत आ जाए, मैं ज़ाहिरी पर्दा फरमा लूं। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए हमें ये हदीस से ये चीज मिली कि इस माह में क्या नाम लिखे जाते हैं? मरने वालों के नाम। किसके नाम लिखे जाते हैं? मरने वाले। बल्कि एक रवायत में आता है कि शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं तारीख, जिसको शब बरात कहते हैं, इसमें 3 चीजों के नाम लिखे जाते हैं। वो 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज लिखी जाती है कि इसमें जो बख्शिश मांगता है उसके लिए मगफरत लिख दी जाती है। जो बख्शिश मांगता है उसके लिए, यानी ये 4 रातें बलाइयों वाली रात है, उनमें से 15 शबानुल मुअज़्ज़म ये भी क्या है? बलाई वाली रात। ईद उल बकर, ईद उल फित्र, अरफा का दिन और 15 शबानुल मुअज़्ज़म ये बलाई की रात है। इसमें दरवाजे बलाइयों के खोल दिए जाते हैं। इस रात अगर किसी की बख्शिश नहीं होती तो वो उसकी नहीं होती, बदकारा औरत की और मुशरिक की। बदकारा औरत की और मुशरिक की। तो मैं याद कर रहा हूँ, इसमें रोजे रखें, इसमें फहरिस्त तैयार होती है मरने वालों की। और हदीस के खुलासे के मुताबिक जिन्होंने इस साल हज करना है उनके नाम भी लिखे जाते हैं। जिन्होंने इस साल मरना है उनके नाम लिखे जाते हैं। जिन्होंने इस साल हज करना है उनके नाम लिखे जाते हैं। और जिनको जितना रिज़्क मिलेगा वो भी लिखा जाता है। फिर आप मुझे खुद ही बताएं, वो कितना कम वक्त शख्स है जिसका कफन धुल कर मार्केट में आ चुका हो, जिसकी कब्र खुद ही जा चुकी हो, और वो बंदा शबे बरात 15 तारीख को आतिशबाजी कर रहा हो, व्हीलिंग कर रहा हो, माँ बाप की नाफरमानी कर रहा हो, अपना वक्त फिल्म ड्रामों के आगे गुजार रहा हो, अपना वक्त फजूलियात में दोस्तों में गुजार रहा हो। बताएं उससे कोई कम अकल शख्स होगा कि जिसका कफन यानी बाजार में लिबास आ चुका है, कब्र उसकी मुतय्यन हो चुकी है, और वह बंदा जो है गफलत की जिंदगी गुजार रहा है। बल्कि ये तो बुनियतुल तालिबीन में है, जो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किताब लिखी है,
کہ بعض لوگ پھر رہے ہوتے ہیں اور ان کے کفن تیار ہو کر آ جاتے ہیں، ان کی قبریں خود ہی جا چکی ہوتی ہیں۔ ہم نے اس رات کو غفلت میں گزارنا نہیں ہے۔ آتش بازی سب سے پہلے کس نے ایجاد کی؟ ویری گڈ، یہ کس نے بتایا بیٹا؟ نمرود نے۔ کس نے ایجاد کی؟ نمرود نے۔ اس کا انوینٹر کون ہے؟ آتش بازی کو کس نے انوینٹ کیا؟ اس کو نمرود نے کیا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کی طرف لے کر جایا گیا، میں پھینکنے کے الفاظ نہیں بول رہا، آگ کی طرف جب لے جایا گیا تو نمرود کے ساتھیوں نے کیا کیا؟ انار، جو آج ہم بھی انار پھوڑتے ہیں، انار اس میں آگ بری اور آگ بار کے وہ انار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف پھینکے، اور وہ بات کا ایک واقعہ ہے کہ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ تو ثابت یہ ہوا، علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ آتش بازی ایجاد کرنے والا نمرود ہے، اور آج ہمارے بڑے ہمیں خود آتش بازی، پھل جڑیاں، یہ اس طرح کی چیزیں، انار، یہ اس طرح کی چیزیں لے کر دیتے ہیں، اور بچوں کو ایک تو بچے جانی نقصان کرتے ہیں، بچے مالی نقصان کرتے ہیں۔ میں ایک آپ کو واقعہ گجرانوالہ کا سناؤں، ہمارے سارے احسان ہیں، ان کی دیوار کے ساتھ جو گھر ملا ہے، اس نے شب برات والے دن آتش بازی کی، جس کو پٹاس کہتے ہیں، جس کے اندر کیل ہوتا ہے، اس نے دیوار کے ساتھ وہ پٹاس مارا تو وہ کیل پلٹ کر، کیونکہ آپ کو پتا ری ایکشن اور ری ایکٹ کرتا ہے، وہ ایکشن تھا پھر ری ایکشن ہوا، وہ پٹاس پلٹ کے واپس کیل آیا، گلے سے اندر گیا، گلے سے وہ کہتے ہیں تقریباً مرید کے تک پہنچا، گجرانوالہ ہاسپٹل نے جواب دے دیا، تقریباً لاہور تک وہ نہیں پہنچ سکا، اس کی شب برات والے دن ڈیتھ ہو گئی، مر گیا۔ پیارے بچوں، بہت سارے گھر جل جاتے ہیں، کپڑے جل جاتے ہیں، پیسوں کا ضیاع، یہ فضول خرچی ہے، یہ ممنوع ہے۔ سارے بچے نیت کریں، آتش بازی نہیں کریں گے، جنگ جاری رہے گی، آتش بازی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ اور پیارے بچوں، روزے رکھنے ہیں، نوافل پڑھنے ہیں، اور ہمارے بچے نے آپ کو طریقے میں بتا دیا 6 نوافل پڑھنے کا۔ اور کون بچہ نیت کرتا ہے کہ جو ہمارا اجتماع پاک ہو رہا ہے ننپور قبرستان میں، جس کی نیت بنتی ہے وہ ہاتھ اٹھائے، ادروائز جھوٹا ہاتھ نہیں، جس کی 100% نیت بنتی ہے۔ کون سے بچے ننپور قبرستان میں جو ہماری محفل شب برات کی ہو رہی ہے اس میں جانا، والد صاحب کے ساتھ کوشش کریں۔ پیارے بچوں، اگر نیت ابھی نہیں تو نیت بنا لیں، یہ بڑی نازک رات ہے، ہاتھ نیچے کریں۔ برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھٹکارا۔ برات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھٹکارا۔ روایات میں آتا ہے یہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا حاصل کرنے والی رات ہے، یہ جہنم کی آگ سے، یہ جہنم کی آگ سے، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں، ان 5 راتوں میں ایک رات، یعنی 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی، ریجیکٹ نہیں ہوتی، ایکسپٹ ہوتی ہے۔ ان 5 راتوں میں ایک رات 15 شعبان المعظم کی رات بھی ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ مگر اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ کتنے لوگوں کی؟ بنی کلب ایک قبیلہ ہے، بنی کلب ایک قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، ان کے بالوں کی جو کاؤنٹیبلٹی ہے وہ ان اکاؤنٹیبل ہے، کوئی گر نہیں سکتا، اتنے بال۔ یہ سمجھانے کے لیے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شب رات کو بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے، مگر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی اس رات بھی بخشش نہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں جس کی اس رات بخشش نہیں ہوتی؟ بچے شیئر کریں گے۔ بدکارہ عورت اور مشرک جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرے، اور جی رشتہ کاٹنے والے کی بھی اس رات بخشش ہے، اور ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے نافرمان کی بھی اس رات بخشش ہے، ماں باپ کے نافرمان کی اس رات بخشش ہے، جن کے ماں باپ ناراض ہیں۔ خدا را 15 شعبان المعظم کی رات آنے سے پہلے میرا اسکول کا ایک بچہ، اور بعد میں میرے جو میری اس ویڈیو کو سنے دیکھیں سوشل میڈیا پر، وہ 15 شعبان کی رات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیں، قدموں میں پڑھ کے معافی مانگ لیں، کیونکہ
اللہ تعالیٰ اس رات ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں کرتا۔ اور کون شخص ہے جس کی اس رات بخشش نہیں ہوگی؟ شرابی کی اس رات بخشش نہیں ہوگی، اور زانی کی اس رات بخشش نہیں ہوگی، اور نہیں آتش بازی نہیں، کہن کی جادوگر کی اس رات بخشش تکبر کی وجہ سے پہنچے کہنوں سے نیچے لٹکانے والے کی اس رات بخشش، اس رات بخشش، قطع تعلق کرنے والے کی اس رات بخشش، چغل خور کی اس رات بخشش، یہ میں حدیثوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں، چغل خور کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ سارے آج توبہ کریں کہ یہ جو گناہ چند گناہیں ہیں جو حدیثوں میں آئے ہیں، سارے نیت کریں 15 شعبان المعظم کی رات آنے سے پہلے ہم اس سے پکی سچی توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔